ዮርሌኔና ሰርሐት ከሐሰበቶ ምስናታላት ላ ተመሞ ማይተደፈላ ዮርሌኔ ሽዑን ሽዑ ብስንባደ ይቅሬታ ተሓታ ናታልያ ግና ብንዕቐትን ጽላኣትን እናጠመተት እንታይ ዓይነት ገልጣማ ሰራሕተኛ እዮም ዝቆጽሩ ዘለዉ ኢላ ትጸርፋ ዮርሌኔና ፈርሐት ደጊማ ይቅሬታ ተሓትት ናታልያ ግና ፍቕረይ ሓንሳ እስከና ኢላ ኣብ ጥቐአኒ ዝነበረ ሄክተር ትጽውዖ ሄክተር ናብአን ቀሪቡ ዮርሌኔ እንታይ ተፈጢሩ እንታይ ኢኹም ኮንክን ኢሉ የፋትተላ ናታልያ ግና ተቐዳዲማ ሓድሽ ጫማይን ቀምሸይን ከም ዘይነበረ ያበላሻቶ ንወና ንዙ ሆቴል ከይድካ ክተዛርቦለካ ኢላ ተሓቶ ሄክተር ድማ ንዓኣ ንእሽቶ ህድእ በሊሉ ብምህዳእ ንዮርሌኔ ወና ንዙ ሆቴል ክረኽቦ ይደልየ ኢሉ ይሓታ ዮርሌኔ ካብ ዝነበረቶ ከይተንቀሳቐሰት ብዓይና እናደለየቶ ኸላ ሄክተር በጃኺ ንወና ንዙ ሆቴል ጸውዕለይ ቀልጥፊ ኢሉ ይዝዛ ዮርሌኔ እውን ሕራይ ኣብ ዝተጸበየኒ ሕጂ ሒዙ ክመጽእ ኢላቶ ትኸድ ናታልያ ድማ ብሕርቃን ቀልጥፊ ኢላ ትእዝዛ ሄክተር ከዓ ህድእ በሊ ፍቕረይ ሕጂ እውን ኣዝዪ ክምልክዕቲ ኢኺ ኢሉ ኸጸናንዓ ይፍትን ናታልያ ግና ሕርቃና እናገደደ እዛ ሓዲስ ገዛእኻለይ ቀምሽ ኣዝዩ ክባር እዩ ነይሩ ኢላ ትዛረቦ ሄክተር ድማ ይፈልጥ ፍቕረይ ግን ከዓ ካባኸ ይበልጽን ኣጆኺ እናበለ የጸናንዓ ብኻልእ ገጽ ዮርሌኔ ናብ መሳሰይ ጂሚ ምስ ከደት ጂሚ ሓለቓ እንታይ ክእዘዝ ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሸሓነ ብምቕማጥ ሓደ ነገር ክትሕግዘኒ ይደልየ ወና ንዙ ሆቴል መሲልካ ሓንሳ እተዋሳእ ኢላ ተሓቶ ጂሚ ብኣግራሞት እንታይ ኢሉ ንኽተረጋግጸሉ ይሓታ ንሳ ከዓ በጃኻ ግዜ የለን ቀልጥፍ ዩኒፎርምኻ ውፃዩ ኢላ ትእዝዞ ጂሚ ድማ ካብ ልቢ ኽዲኺ ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ እወ ኢላ ትምልሰሉ ጂሚ ንምንታይ ንዓይ መሪጽክኒ ካብኡ ኸ እንታይ ክገብር ይኽደልኺ ንገርኒ እናበለ ይስዕባ ብኻልእ ገጽ ሄክተር ነፍቃሪቱ ናታልያ ኣጆኺ ፈለማ ህድእ በሊ ኢሉ እናሃደኣ ኸሎ ዮርሌኔ ምስ ጂሚ መጽያ ወና ንዙ ሆቴል ንሱ እዩ ኢላ ትዛረቦም ካብኡ ሄክተር ዓሙና መሳሰይትካ ኣዝዩ ክባር ቀሚሽ ሰበይተ ባላሻቶ ኢሉ የፍልጦ ጂሚ ድማ ሓሳብ ዝበሃል ከይኣትወኩም ዝተገዝአሉ ዋጋ ተቐሚሽ በዓልና ክንክሕስ ኢና ኢሉ ይምልስ ሄክተር ካሕሳ ጥራይ ኢሉ ምስ ሓተቶ ዘረቡ ቐጺሉ እቲ ገንዘብ ካብ መሃያ ዝቕነስ ይብሎም ኣብ ሰዓት ናታልያ ኣብ ዘይምልከተን እንተኣተ ይቕሬታ ግን ከዓ ከምዝ እናበለት ክትሰርሕ ስለ ዘይትኽእል ካብዚ ክትሰግዋ ኣለኩም ትብሎ ጂሚ ድማ ብቕልጡፍቲ ጸገም ንኽፍታሕ እናተመነ ዝሓሸ ሓሳብ ኢሉ ንዮርሌኔ ድሕሪ ሕጂ ከም ዝበለ ነገር ከይድገም ኢሉ የጠንቅቓ ካብኡ ናብ ናታልያ ብምዛር ካልእ ክትብልዎ ትደልዩ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ይሓቶም ብድሕሪኡ ሄክተር ተራኺብና ኸለና ብዛዕባ ንግዲ ተንዕልል ደስ ምበለኒ ኢሉ ይዛረቦ ጂሚ እናተጨነቐ ምስ መን ምሳይ ኢሉ ይሓቶ ሄክተር ድማ እወ እዚ ሆቴል ናትካ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ደጊሙ ይሓቶ ካብኡ ጂሚ እወ ናተ እዩ ንዝተፈጠረ ጌጋ መከሓሓሲ ንሓደ ለይቲ መደቀሲ ክፍሊ እንተሃብናኩምከ ኢሉ ዘረባ ኸጠፋፊ ይፍትን ሄክተር ደስ ይብለና ምስ በሎ ጽቡቕ በሉ ኺዱና ይብሎም ምስ ዮርሌኔ ንበይኖም ምስ ተረፉ ንምንታይ ከም ዝኸዋርዱ ክፈቒድክሎም ኢሉ ይሓታ ዮርሌኔ ከዓ ንኸምዚኦም ዝበሉ ሰባት ትሕት ኢልካ ትዕቢቶም ንኸርእዩኻ ክትፈቕደሎም ኣለካ ኢላ ትመኽሮ ጂሚ እዞም ሰባት መን እዮም ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ መንነቶም ምፍላጥ ኣላይ ኣይኮነን ኢላ ተዓጽዎ ጂሚ ቐጺሉ ሓለቓ ትፈልጥዮ ኩሉ ንገርኒ ምናልባሽ ንኽሕግዘኪ ይጠቕመኒ ይኾን እዩ እመንኒ ምስ በላ ሕራይ ሓንሳ ናብዚ ጉዳይ ካብ ኣተኻ ከኣምነካ ኣለኒ እቲ ወዲ ኢላ ዘረባ ኸይወድአት ሄክተር ንምንታይ ርኣ ተጸቤና ኣለኻ ኢሉ ይጽውዖ ካብኡ ጂሚ ብስምባደ ይቕሬታ ሓንቲ ደቂቕ ጥራይ ሃቡኒ ክመጽእ ይብሎ እሞ ናብ ዮርሌኔ ግልጽ ምስ በለ ቀልጥፍኪዶ ኢላ ትእዝዞ ንሱ ድማ ገዲፉዋ ይኸድ ንጽባሒቱ ጂሚ ጠጠው ኢሉ እናተጸበየ ኸሎ ሓንቲ መሳርሕቱ መጽያ ሓለቓ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ ተሓቶ ንሱ ከዓ ትእዛዝ ሓለቓ ክተኽብረለኪ ኢሉ ይምልሰላ እንታይ ንምባል ደሊኻ ኢኻ ምስ በለቶ ሓለቓ ኣዚዛትኒ እንታይ ከም ዝደለየት ግን ኣይፈልጥን ይብላ ንሳ ከዓ ሓለቓ ብዘይ ምኽንያት ከም ዝግበረ ይምበለትካን ኢላ ትምልሰሉ ኣብ መንጎ እዚ ንናታልያ ናብኣ ክመፁ ስለ ዝረኣየቶም በሊ ኺዲ ኣነ ሓንሳ ክዛርቦም ኣለኒ ኢሉ ይሰጓ ንሳ ምስ ከደት ንናታልያ ናብኡ ብምምጻእ ኣቶ ጂሚ ከመይ ሓዲርካ ኢሎም ሰላምታ ይህብዎ ብዙሕ ከይጸንሐት ናታልያ ገዲፋቶም ክትከድ ክትብል ሄክተር ብኢዳ ሒዙ ናበይ ደኣ ደሊኹ ፍቕረይ ኢሉ ይሓታ ንሳ ከዓ ኣነ ጽባቕ ዝሆቴል እናጣዓዓምኩ ክጸንሐኩም እየ
ኣይተሓዙለይ እምበር ንግዳዊ ዕላላት ብዙሕ ይፈቱን ትብሎም። ካብኡ ጂሚ ከመይ ከሓዲርኩም ግልጋሎት ሆቴልና ፈቲኹሞ ዶ ኢሉ ይሓቶም። ናታልያ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ነይሩ፣ ኩሉ ነገርኩም ፈትዩ እየ የቐኒልና በሎ ኣነ ክገድፈኩም ይቕሬታ ኢላቶም ትኸድ። ንሳ ምስ ከደት ሄክተር ሕጂ ኣነ ንስኻን ብዛዕባ ንግዲ ንዕልል ይብሎ እሞ ጂሚ ጽቡቕ ኣለኻ ኣቶ ሄክተር ቀጽል ይሰምዓካ ኣለኹ እየ ኢሉ ይዛረቦ። ካብኡ ሄክተር ኣቶ ጂሚ ብቐጥታ ክዛረበካ ኣብ ትካልካ ሃብቶም ዘፍስሱ ኣፍወርቲ ትደሊ ከም ዘለኻ ይፈልጥ እየ። ኣነ ከዓ ከም ሓደ በዓል ሃብቲ ኣብ ትካልካ ክወፍር ሕጉስ እየ ይብሎ። ጂሚ ኣፍወርቲ ከም ንደሊ ደኣ ከመይ ፈሊጥካ ኢሉ ይሓቶ። ሄክተር ድማ ንኹሎም ሆቴላትኩም ንምስፍሕፋሕ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሰላዕኹም ዝኾነ ዝፈልጥ ሰብ ነጊርኒ ኢሉ ይምልሰሉ። ጂሚ እዚ እሞ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ከም ዘለና ኣይኮነ እንዲ ዘርኢ ኢሉ ምስ ሓተቶ ሄክተር እወ ግን ከኣ ወረቐት ጥራይ ምኽንያቱ እስካዕ ዘውፃኹሞ ገንዘብ ትትክኡ መንቀሳቐሲ ክሓፅረኩም ይኽእል እዩ። ኣነ ከዓ እዚ ስለ ዝፈልጥ እየ ዘዛርበካ ዘለኹ እንድሕር ተሰማሚዕና ብፍላይ ንስኻ ብዙሕ ኢኻ ክትርባሕ ኢሉ ይምልሰሉ። ጂሚ ብገለጹ እናተገረመ እዚ ስራሕ ብውሽጡን ደጉን ኣገላቢጥካ ከም ትፈልጦ ርድዩ እሞ ብስሩዕ መገዲ ዘይተሓተኒ ይብሎ። ሄክተር ድማ ጽቡቕ ዝበለጸ ናይ ልብና ንኽንዕልል ምሳ ሓቢርና ዘይንበልዕ ኢሉ ዕድመ እንግዶት የቕርበሉ። ጂሚ ድማ ሕራይ ምሳሕ ሰዓት ነራኸብ ተባሂሎም ይቋፀሩ። ካብኡ ጂሚ እናጉየ ናብ ዮርሊኔ ብምኻድ ሓለቓ ምስኣቱ ሄክተር ዕሊለ ነይረ ይብላ። ዮርሊኔ እንታይ ደኣ ኢልካ ምስ በለቶ ኣብ ትካልና ኢንቨስት ናይ ምግባር ኩቱር ባህጊ ኣለዎ ዝበለጸ ምሳሕ ሰዓት ተራኺብና ሕቱኡ ኸነጽረለይ ተቋጺርና ኣለና ኢሉ ይዛረባ። ዮርሊኔ ጽቡቕ ከቕርቦም ዝኽእል ስምምዓት ብጥንቃቐ ንምርኣይ ክንዳሎ ይግባእ ትብሎ እሞ ጂሚ ሕራይ ናባይ ግደፍ እዩ ሓለቓ ኢሉ ዋኽኸድ ክብል ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ኣነ መሳሰይት መሲለ ተቐረብኩኸ ኢላ ተሓቶ። ጂሚ ብኣግራሞት ንስኺ መሳሰይት ክትኮኒ ኢሉ ምስ ተዛረባ እወ ዝብሎ ንምስማዕ ካልእ መማረፂ የለን ኢላ ትምልሰሉ። ጂሚ ንሱ ክወናኒ ትዝ ሆቴል ኢኺ ከምኡ ንባዕልኸ ትሒትክ ክትርእያ ይብልክን ኢሉ ይመኽራ። ዮርሌኒ ግና ኣነ ንነብሰይ ትሒት ኣይኮንኩን ካብኡ ከዓ መሳሰይ ዘሕፍር ሞያ ኣይኮነን ከምኡ እንተገይረ ጥራይ እየ ዝብልዎ ሰሚዐ ሓሳቦም ክርዳእ ዝኽእል ኢላ ትዛረቦ። ካብኡ ጂሚ ካብ በልክስ ሕራይ ኣነ እውን ብብቕዓት ሓላፍነተይ ንምውፃእ ክፅዕሬ ኢሉ ቃሊኣትወላ። ዮርሊኔ ድማ የቐኒየለ ኢላ ተመስግኖ። ንሱ ከዓ ፀገም የብሉን ትእዛዛት ክምቕባል ስራሕ እዩ ኢልዋ ይኸድ። ብድሕሪኡ ጂሚ እናኸደ ከሎ ናታልያ ዝተቐላለዐ ክዳን ተኸዲና ብድሕሪቱ ኣቶ ጂሚ ኢላ ትደሃዮ። ጂሚ ተመሊሱ ኣቤት ምስ በላ ይቕሬታ ጂሚ ኣብ ክፍለይ ዝኾነ ፀገም ገጢምኒ ሓግዘንባ ኢላ ተሓቶ። ጂሚ ኣብ ክፍሊ ክዳ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ምስ ሓተታ ኖ ንኽፉእ ዝህብ እኮ ኣይኮነን ከመይ ከም ዝነግረካ ኣይፈልጥን በጀኻ ሓንሳእ ሓግዘኒ ኢላ ትልምኖ። ካብኡ ጂሚ ሕራይ ንኺድ ምስ በላ ኢዱ ሒዛ መገዲ ይጅምሩ። ብኻልእ ገጽ ሄክተር ናብ ዮርሊኔ ኸይዱ ሰላም ይብላ። ዮርሊኔ ሃንደበት ብምምፅኡ ሰንቢዳ እንታይ ክሕግዘካ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ድማ ናብኣ እናቐረበ ሽሕ እኳ ምሽክን መሳሰይት እንትኾንኪ ኣዝዪ ክምልክዕቲ ኢኺ ኢሉ የድንቓ። ዮርሊኔ ከምዚ ክትብለኒ ኣግባብ ኣይኮነን ምስ በለቶ ኣጆኺ ንዓኺ ኸጨናንቕ ሓሲበ ኣይኮንኩን ዝረኣኽዎ ሓቂ ይዛረብ ዘለኹ ይብላ። ዮርሊኔ የቐኒየለይ ምስ በለቶ ብሰላሕታ እዳዋ እናሓዘ እስከ ንገርኒ ዓርከለክ ዶ ኢሉ ይሓታ። ዮርሊኔ ኢዳ ካብ ኢዱ እናርሓቐት እስካ ሕጂ ንዓይ ዝኾነ ወዲ ኣዳመ ይረኸብኩን ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ሄክተር ንምንታይ ከም ዘይተረኸበ ትፈልጥ ዶ ንዓኺ ዝኾነ ወዲ ኣነ ጥራይ ኢሉ ብድፍረት ይዛረባ። ብኻልእ ገጽ መደቀሲ ክፍሊ ድማ ናታልያ ንጂሚ ይቕሬታ ሓንሳእ ዶዛ መስኮት ክትከፍተለይ ኢላ ተሓቶ። ጂሚ ድማ ከምዚ ጌርኪ ክትከፍትዮ ኢሉ የርእያ እሞ እቲ ፀገም ዝጥራይ እንተነይሩ በቃ ኣነ ክኸድ ኢሉ ንምውፃእ እናፈተነ ሓንሳእ ጽናሕ ኢላ መጋረጃ ተዓጽዎ። ካብኡ ቐፂላ ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ክንዘራረብ ፀዊዐካ ትብሎ። ጂሚ እንታይ ንገርኒ ንዓኺ ንምሕጋዝ ናብ ዝመፀ ምስ በላ ኣብ ዓራት ኮፍ ኢላ ሎሚ ቅነ ብዙሕ ነገራት እዩ ተደራሪብኒ እቲ ዝዓበየ ፀገም ግና ሓገዝ ዝሓተ ኾነ ዘማኽሮ ሰብ ዘይብለይ ምዃነ እዩ ኢላ ትዛረብ። ጂሚ ኣዝያ ሓዚናቶ ግዲ የብልክን ኣነ ኣለኹልኪ ዝኽእሎ እንተኾይኑ ብሓጎስ ክሕግዘኪ ምስ በላ ናብኡ ቀሪባ ብዛዕባ ሄክተር እዩ ግን ከዓ ክዛረበካ ዶ ይትረፈኒ ይፈልጥኒ ኢላ ክትደናገር ትጅምር። ጂሚ ድማ እንድሕር ክሕግዘኒ ይኽእል ኢልካ ሓሲብኪ ክትኣምንኒ ትኽእል ኢኺ ሕማቕ ነገር ጌርክ ድዩ ኢሉ ይሓታ። ናታልያ ክትሰምዐኒ ፍቓደኛ እንተኾይንካ ይኣምነካ ኢላ እናተናኸፈት
لو مقنا صبغ يحبحبن زلو كمي كم زحازونكو خنقرك يكألن تبلو كابو جيمي كما انت خوينو مس حدا سب زلك ركب تزي حقوسكي كتقد فيو لكي يلي مقرع ناتاليا غنا قال يمكن يلو حدا نجر انت جبران دخا كحاسبو خلوخو جميري يزفرح كتكلاخل اللي تخلو إلى بفقر عينتو تموتو جيمي خناتاتا ناقرملو هو كاباين العلقنا نبوليس تتمل كتزحاشا إبلا كابو ناتاليا ناتناخفت كما خازب لجيقنا فصوم يلن نسخا تحالي خالي ما والا حانتا يكونن شافي كتنكفن خمزي تفكر رقزانيه كتكلاخل اللي انديخا إلى تحاتو جيمي غاز آن مرأين نحافرة هو خكلاخل الكيلو يرقاقز ألا كابو جيمي خاب عرات سيو مساخص أني حياة هزز أنا عكرس مبالني جنكا حجنا بسرعة خملا سلني زخوانة أقامت التفات يرفلتني أخي كل جزان عخن محقاز دلو مخاني كي ترسي الواغد بخالق جز أبدأ خاء يورلينين هيكتر تجأنقن اللي خاتبلو نسو خاء أجوغي كوم اخت حسبي بالكن حدا نجرك نجركي اسكا حجي رسع خوني إنا بلا إدا يسمع نساقنا حرك أنا جنفيلو أو تراي ميدات أنت إن كان دحر متفاخا أي رسع خون كاتب للخا إلى تفات طلو هيكتر يورليني فقري نخلو استفاد أرى نجرت حتى أنا تراي كون حجز اللغ يخنتاتون كتحسب لك يبلا يورليني أنا صبقي زلخو مسبلتو إمانني صبقي لغن اسكا حجبت أقام كم زلخ رؤيو بمبال كاب جبو غنزب أوصيو أو ورحة تحتزي مع ياغي إلو غناء أساي فتن يورليني انتاين مبالي خادا ليخا إلا تحاتو نسو دما قليليو سمعن فقري أنا زبلك اندحر جيركي إز غنزب كباكي إلو غز أي تنكفا يورليني قنا كرس أصابعتها بغز وسكا عز تعرف بصفعيتو عمو مسمن تزارب كم زلخا يفلت كان إلا تصرفو هيكتر نعايك توقعني إلو نابعنا غربة يغريت عربي شوكم دي إلو جيمي بدحريتهم يمتزق هيكتر كان بيورليني غريبو أي ربش كانان أنا نيورلينين حلوف ذكرنا إنا نصاوت نيرنا أيكونن ديورليني اللي حتى نساقنا خي ملساتو اللو سقتبل كابي هيكتر بالمساح بحادة إنا خي ترسعو إلو تسنابيتو وميخد بينهم مسترفو جيمي دحان دي حلقة اللي حتى نساقا هو دحاني لكو عتحي زي ايتبلو جيمي زم السمعة تايك قبرك يفتينو إلو خوقعق من لاس متجمرة يورليني بإيدي حيزا دحان رسعيو ساقم يبولن تبلو جيمي كنا كمزيهم زبولو سبات قد كتوبهم يبلكان إلي مخرع كابو يورليني هدي الكازب لكا سمعني حجي مساح ساعة سلازبزحة كيركا بهدات كتزاربو لكا نغيد تبلو كابو جيمي ساعة ريو او حق خيخ نغيد يبلامو تتحاحيزهم يخدو دحر دقايق مسن هيكتر مساحنا بلعو يورليني كم زفتوخم موتزفا يقبر يلاخت من لاس كتبل هيكتر يغريتاو يزاريت ثم أرغتو السخنة غلي إلي حتى يورليني حراي لا تقبلو نسا مسكر الدما جيمي بلعو يبلوم ممو يغني لنايلوم انقدوتو خطعهم يجملو كابو ناتاليا بزحات هوتيلات من محدار كبيديو كما يخاتخولو إلى تحتو جيمي دما حد سراح زكاتاتولو إلى سراحتنياتا سلازلونا بزح زاقم نجر يكونن إلي من لسلا كابو نقداو علالوم كجمهور خبلو ناتاليا بتحت طاولا اقرا سديدا كدرارزو تجمر هيكتر دما تسند هيبو أكاونتاتي يسرحو ريبورت كندي جنزب كم نوفرن قمتاو ترفنا خندي كون كم زخيل نقول تقميطلو أبو خمتريو بز مجد انت سريحنا أبزوها مسلو هوتيلات وداريرنا معقواتين يتسقمن إلي قلصلو نسو قنا مسنا تالي أخد صاوت انتا يبل كم زلو فتو ما يسمعون أمون غوزي هيكتر يسمعو خمزي اللي استوعلو جيمي تسمعنا اللي خارو إلي حطو جيمي دمانا بنا تالي انات أمتا هو سمعي كاي إلي ملسلو هيكتر كاميرو بمغتصال بز حجي نقبرو زلنا وفري إذن كالوش نافرز هوتيلن أب قربان أب زحاشة برك خمز عبير قزنيه إلي زارب جيمي ون هو أنا ونكم إذ حاسب زغرب كايو بروبوزال بتنقاغ أخري أمو أب حاسر قزا ملسخ نقركاي إلي زاربهم هيكتر أنا ون ملسخا خصبه إلو ومستسمامعو يورليني سماق حيزاتو اللمسيا أب تقوم مسبس حتى عن كيفات ودقو موتا تلقيو يورليني تقدادي ما يغريتا كون إلي كون تدفي إني تبلو نسو قنا حرق آنو قنفيلو كاب كف زبولو بمتسا انتاي كم زقبر كرأي إلي فاتت الله جيمي ون كاب كف زبولو تسيو أقات أميو يغريتا هدبال إلو خيدو أي فتن هيكتر قنا حانت برچوكوز أما حاسكا بيدي كونتن انتاي كم زقبر كرأي إلي فاتت الله أمون غوزنا تالا تسيا نخيد فقري كاب زنوزات بلو هيكتر كاب حرقان جيمي
ሰራሕተኛታት ክትቆጽር ከለኻ ተጠንቀቕ ክዳነይ የጠልቅያቶ እናበለ ይኸድ ክልቲኦም ምስ ከዱ ዮርሊኒ ስለ ዝተኸላኸልካለይ ኣዝየ ዘመስግን ትብሎ ጂሚ ግና ዘመስግን ነገር ይስራሕኹን ጽንሒ ክጸርጎ ኢሉ ኸላዕሎ ይጅምር ንሳ ግና ግደፍ ከመይ ትግበር ኢላ ባዕላ ተልዕሎ ጂሚ እናሰሓቐ ሓለቓኹ ምዃነ ይትረስዒ ሓለቓ ኸኣ ኩሉ ግዜ ኣብነት ክኾን ኣለዎ ኢሉ ባዕሉ የላዕሎ ብኻልእ ገጽ ሄክተር ብጉያ ናብ ክፍሉ ኣትዩ እታ ሕማቕ መሳሰይት ከመይ ከም ዝገበረት ንረኣይ ኢሉ ክሓርቕ ይጅምር ናታልያ ግና ህድእ በል ፍቕረይ ካምቻ እኮ ትብሎ ሄክተር ብዘረባ ኣሕርቃኑ ገዲዱ ካምቻ ኢኻ እትብለለኺ ንጂሚ ከመይ ጌርኪ ክጥምትዮ ዝነበርኪ ኢሉ ናብኣ ይግልበጥ ካብኡ ቐፂሉ ዓይንኺ ካብኡ ክተልዕል እየን ኣይከኣልክን ምስ በላ ፍቕረይ ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ዝሓሰብካዮ እዩ ዝኾን ኢላ ትካትዖ ሄክተር ባዕለይ ዝሓሰብክዎ ኣይኮነን ናታልያ ከም ከብዲ ኢደ ገይረ እየ ዝፈልጠኪ ይብላ ናታልያ እንታይ ኢኻ ኮንካ በል ዘይሓሰብክዎ ከይተሕስበኒ ትብሎ ንሱ ድማ ልዕለይ ሃብታም ብምዃኑ ከም ዝፈተኽዮ ይጠፍኣንን ግን ከኣ በጃ ከይትቐርብዮ ኢሉ ይዛረባ ናታልያ እንታይ ንምግባር ኢኻ ሓሲብካ ኢላ ተሓቶ ሄክተር ናተይ ሓሳብ ንምፍላጥ ድማ ደሊኺ ኢሉ ስቕ ምስ በለ ክፈልጥ ኣለኒ ሄክተር ናይ ጽሉላት ከይትሰርሕ ኢላ ተጠንቅቖ ንሱ ድማ ገጻ እናተንከፈ ኣብ ቀረባ ክትርኢ ፍቕረይ ሕጂ ኣሕልፍኒ ክዳነይ ክልውጥ ኢልዋ ይኸድ ብኻልእ ገጽ ኣብ ደገ ከኣ ጂሚን ዮርሊኒን እቲ ዝቐረበሎም ፕሮፖዛል ድሕሪ ምምርማሮም ዮርሊኒ ጽቡቕ ፕሮፖዛል እዩ ሕራይ ኢልና ክንሰማማዕ ኣለና ምስ በለቶ ጂሚ ሕጂ ኸ ወናኒት ንስኺ ምዃንኪ ክትነግርዮም ዲኺ ኢሉ ይሓታ ንሳ ኸኣ እወ ተሰማሚዕና ኢልካ ፍልጦም ጥራይ ኢላ ተረጋግጸሉ ጂሚ ሕራይሉ ትእዛዛ ምስ ተቐበለ በልኣነ ክዳነይ ክልውጥ ኢላቶ ትኸድ ንሳ ምስ ከደት መሳርሕቱ ንጂሚ መፅያ ሕጂ ከም ምምሳልካ ይኣክልን ኢላ ተሓቶ ጂሚ ኸኣ ሕጂ ስርሐ ወዲኤ ሄክተር ሓድሽ መሻርክቲ ዝሆቴል ክኾን ይብላ ኣብዚ ሰዓት ሄክተር ፖሊስ ሒዙ ብምምጻእ ንስዩ ሓዘለይ ይብል ጂሚ እናተኣሰረ ጽናሕ እንታይ ተፈጢሩ ኢሉ ይሓቶ እቲ ፖሊስ ከኣ ኣቶ ጂሚ ካብሬራ ሰነዳት ብምግጋይን ብምጥፍፋእን ኣብ ቀይዲ ውዒልካ ኢኻ ኢሉ ይዛረቦ ጂሚ ከምኡ ኣይኮነን ጽንሑ ትጋገዩ ኢኹም ዘለኹም ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይገበርኩን ኢሉ ኸረድኦም ይፍትን ሄክተር ግና እኹል መረዳእታ ኣለኒ ክኸሰካ ኢሉ ይሕነየሉ ካብኡ ጂሚ ኣነ ዋላ ሓንቲ ኣይገበርኩን እናበለ እቲ ፖሊስ ጎቲቱ ይወስዶ እታ መሳሰይት መሳርሕቱ እውን ክቡር ፖሊስ ንሱ ዋላ ሓንቲ በደል የብሉን ትጋገዩ ኢኹም ዘለኹም ኢላ ክትከላኸለሉ ትፍትን እንተኾነ ግና ብፖሊስ ካብ ምውሳደ የድሓነቶን ናታልያ ግና ሄክተር ትልመይ ከመይ ሪእኽዮ ምስ በላ እናሰሓቐት በሊሕ ኢኻ ፍቕረይ ኢላ ተድንቆ ካብኡ እታ መሳሰይት እንታይ በዲልኩም እናበለቶም ገዲፎምዋ ይኸዱ እታ መሳሰይት ወይዘሪት ዮርሊኒ ኸ ሕጂ በፂሓ ናበይ ጠፊኣ ኢላ ዘረባ ከይወድአት ዮርሊኒ ክዳና ለዊጣ ትመጽእ እታ መሳሰይት ተሓጒሳ እንቋዕ መጻኺ ሓለቓ ምስ በለታ ዮርሊኒ እንታይ ተፈጢሩ ኢላ ተሓታ ንሳ ኸኣ ኣቶ ሄክተር ንጂሚ ብናይ ሓሶት ሰነድ ከታለ ንፈቲኑ ብምባል ፖሊሶም ጽየሲርዎ ኢላ ትዛረብ ዮርሊኒ ብስምባደ ከመይ ከእስሮ ኽኢሉ ወናን እውን እኮ ኣይኮነን ትብላ እታ መሳሰይት ግና ከመይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ግና ክትሕግዝዮ ኣለኪ ኢላ ትልምና ካብ ዮርሊኒ ሄክተር ካልእ ሕቡእ ትልሚ ስለ ዘለዎ ኢኹም ገይሩ ዳማሪስ ንስኺ ዝውሰድዮ ኣነ ንጂም ከፍትሖ ኸደ ኢላታ ትኸድ ንጽባሒቶ ቤት ፍርዲ ዳይና ኣብ ቅድሚ ተኸሳሲ ጂሚን ከሰሲ ሄክተር ናታልያን ኮፍ ኢሉ ኣቶ ጂሚ ዝተኸሰስካሉ ገበን ቀሊል ኣይኮነን ኣቶ ሄክተር ንዝበጽሖ በደል 2 ሚልዮን ካሕሳ እዩ ዝሓትት ዘሎ ብምባል ይረድኦ ጂሚ ግና ጠበቓይ እስካዕ ዝመጽእ ኣነ ይዛረብን ኢሉ ስቕ ይብል ኣብ ሰዓት ሄክተር ጂሚ መውፅእ የብልካን ሕጂ ካሕሳ ተዘይከፊልካ ብዘይ ምምታእ ነዛ ሰነድ ፈርም እሞ ቀስና በልካ ካሕሳ ትህበኒ ኢሉ መማረፂ ሓሳብ የቕርበሉ እቲ ዳይና እውን ነቲ ስምምዕ ርዩ ጽቡቕ ስምምዕ የቕሪብልካ ካልእ መማረፂ የብልካን ተዘይኮይኑ እስካዕ ጉዳይኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ዝረአ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ክትጸንሕ ኢሉ ንኽፍርም የተባብዖ ኣብ መንጎ ዮርሊኒ ኣትያ ስለ ዘቋረጽኩኹም ይቕሬታ ሕጋዊ ጠበቓ ጂሚ ካብሬራ እየ ኢላ ኮፍ ትብል ናታልያን ሄክተርን ግና ኣብዚ እንታይ ትገብረለኺ ጠበቓ ኢኺ ማለት ድዩ እናበሉ ብኣግራሞት ይጥምትዋ ዮርሊኒ ኸኣ ብህድኣት እወ ብተወሳኺ ወናኒት ሆቴል ስኮራ እውን ኣነ እየ ኢላ ተገርሞም ሄክተር እዚ ሓሶት እዩ ኢሉ ይዛረብ ኣብ ሰዓት እቲ ዳይና ኩላኹም ስቕበሉ መረዳእታ ክተቕርብ ትኽእል ዶ ኢሉ ይሓታ ንሳ ኸኣ ይከኣል እዚኦም ወናኒት እቲ ሆቴል ምዃነይ ዝሕብሩ ሰነዳት እዮም እቶም ሓቀኛ ዝቐረቡ ፕሮፖዛላት እውን ኣብ ዘለዉ ሄክተር ዘቕረቦም ናይ ሓሶት ሰነዳት እዮም ኢላ ትዛረብ ሄክተር እዚ ምስ ሰምዐ ብሕርቃን ካብ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ተስዩ ትብሎ ዘላ ኩሉ ሓሶት እዩ እዚኣ ተራ መሳሰይት እያ ኢሉ ይዛረብ እቲ ዳይና ግና
ኮፍ በል በእጅኻ ኮፍ በል ኢሉ ኮፍ የብሎ ድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ እትዳይና ወይዘሪት ዮርሊኔ ዘቕረበቶም ሰነዳት ብጥንቃቐ ድሕሪ ምርኣየ ሓቀኛን ሕጋውያንን ሰነዳት ምዃኖም መረጋጊፀ በዚ ምክንያት አቶ ጂሚ ካብሬራ ነፃ እዩ ኢሉ ውሳኑ የፍልጦም ካብኡ ናታልያ ሞንጎኣትያ ካብ ሕጊ ንምምላእ ዝመሃዝዎ ሓሶት እዩ ኢላ ትዛረብ እቲ ዳይና ግና ንዓኣ ይኣክል ኢሉ ነቲ ፖሊስ ንኣቶ ሄክተር ሓዘለይ ኢሉ ይዝዞ ሄክተር ጽንሑ ከረድአኩም እናበለ ተጎቲቱ ይውሰድ ካብኡ ናታልያ እናፈረሐት ተሲኣ ሓለቓ ኣነ ክኸድ ይኽእል ዶ ኢላ ትሓቶ እቲ ዳይና ድማ ንስኺ በደለኛ ምዃን ክዝሕብር መረዳእታ እስካ ሕጂ የለን ክትከድ ትኽእል ኢኺ ግን ከኣ ካብ ከተማ ከይትወፂ ኢሉ ይዝዛ ናታልያ ቀኒል ሌላ እናወፀት ሄክተር ናታልያ ፍቕረይ ከምዚ ለገዲፍ ክንደይ ትኺዲ እናበለ ይልምና ንሳ ግና ከምዘይሰምዓቶ ወፂያ ትኸድ ሄክተር እውን በእጃኻ ዋላ ሓንቲ ይበደልኩን እናበለ ተጎቲቱ ይውሰድ ብድሕሪኡ ንጂሚ እውን ነቲ ዳይና ይቐኒልና ኢሎም ሞይትስኡ ንሱ ከዓ ንዝተፈጠረ ነገር ይቕሬታ ሕጂ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ይሰናበቶም ብድሕሪኡ ጂሚ ዮርሊኔ ንዓይ ክተድሕኒ ብምምጻእኺ የቐኒለይ ኢሉ የመስግና ንሳ እውን ስለዚ ሓገዝካኒ የቐኒለይ ትብሎ እሞ ተተሓሒዞም ይኸዱ ንጽባሒቶ በሆቴሎም ስለዚ ሓገዝካኒ የቐኒለይ ኢላ ተመስግኖ ንሱ ከዓ ንዓኺ ብምሕጋዘይ ሕጉዘ ይብላ ካብ ዮርሊኔ ንምንታይ ኢኻ ክትእሰር ምዃንካ እናፈለጥካ ሓጊዝካኒ ኢላ ተሓቶ ጂሚ ድማ ወለደይ ተኣማንነት ኩሉ ግዜ ካብ ኢድካ ክፍለ ዘይብሉ ስንቂ ህይወት ምዃኑ እዮም ሂሮምኒ ኢሉ ይዛረባ ዮርሊኔ ወለድኻ ብሓቂ ዓበይቲ ሰባት እዮም ነይሮም ኢላ ተድንቖም ንሱ ከዓ እወ ሳለኦም እየ ብዝበፂሐ ኢሉ ይዛረብ ካብኡ ዮርሊኔ ንሶም እውን ብኣኻ ከም ዝሕበኑ ርግፀኛ እየ ምስ በለቶ የቐኒለ ኢሉ የመስግና ንሳ ከዓ ዘረባ ቃፂላ እስካ ሕጂ ኸማኻ ኮይኑ ዝተኸላኸለለይ ሰብ የለን ትብሎ ንሱ እውን ኣነ ብጎኒ ክስካዕ ዘለኹ ዋላ ሓደ ሰበይ ክጎድኣክን እዩ ኢሉ ቃሊኣትወላ ብድሕሪኡ ክልቲኦም ብሓደ ግዜ ዘረባ ይጅምሩ እሞ ጂሚ ደሓን ንስኺ ተዛረቢ ኢሉ ዕድል ይህባ ዮርሊኔ ኣብዚ ጣዕመካ መዓልቲ ብሓደ ተማሰና እንታይ ይመስለካ ኢላ ተሓቶ ጂሚ ድማ እሞ ንምንታይ ሕጂ ዘይንገብሮ ይብላ እሞ ተተሓሒዞም ብሓባር ይኸዱ